sulla tabella dei tempi che si guarda la luce. Se la scuola potete vedere Ni maman ani clé. Parce que pour ici pour moi. Ne, C'est ni clé. vous l'appelez ni clé. Dans le clé ça ni clé. Bon, bro, ni clé. Parce que maintenant c'est dans quelle heure? Ah bon? On a fait une truc comme ça là. Ah bon? On a dit qu'on a fait là. O diabo ya. Ah bon? Bon voilà ça. Hein? On met domé Banamba. Banaba, en façon. Nous on les gars à mettre Banamba. Est-ce que? On les gars à mettre Banamba. Ah bon? Donc nous ça. Ah bon? Il va avoir on peut mettre Kenneth. Ah bon? On va Kenneth à mettre donc on a sonné. Ok. On va la mettre domé la nouvelle entrée là. Ok. On va domé championnat européen à mettre donc Kenneth. Ah bon? Donc championnat Kenneth. Donc, Afrique championnat de Dauphin Canada. O week-end. Donc, on a plus de chance. On a pas de chance. L'année d'avant, on s'est battu. Ah bon? Quand on se trouve. On tout camarade. Sel minero la balen ambadeo ni kwaji kokoy na ija boko la dege ni dabole do tension taw kama fona sorla do to ya do kika na koko do fiu kona ne itse kitala ke koko minye o yenni sel minero la balen Miller stevia ni jabeti to don bengoroy Miller stevia jabeti mana kila chugo ni tala ke ni ibi kanyena maya bela dileke ka sora imasege Miller stevia kafara sel minero la balenka nunu jadele do jamana fandan nani bela jilela alimentation nga chama basa on se moula le ça va dire que là nega jolo vers 58 60 Mais ni kana se la charge là. 77 17 761 Kana se la charge là. tamado@yahoo.fr Batterie doit be charger. Ambalemawu sabu ma fɔ nka sabu ɲuman de kofɔra sabu ɲuman nin ye farafin fura gɛrɛgɛrɛ ye yiri gɛrɛgɛrɛ an balimakɛ tangara ka bɔ segu a kɛra dɔnniya caman fara min kan fura min don fɛn min ye furudimi ye kɔnɔja banbali bɛ aw minnu na fatigue générale musow aw minnu bɛ yen ni kɔnɔdimi bɛ aw la cɛw yɛrɛ b'a la a bɛ nin bɛɛ lajɛlen jɔsi ka ban wa koko sumaya a ka jugu nin bɛɛ lajɛlen de ma furudimibaatɔ n'u ko k'i kana fɛn o fɛn don e ka sabu ɲuman dɔɔni k'a la o y'a kɛlen dunfɛn ye ka ban wa min ye kibaruya duman ye cɛlakaw k'aw to nin sabu ɲuman in kan a bɛ kɛ sababu ye kurusikɛ la ni k'a jilaja k'aw kɛnɛya k'aw i b'a fɔ denmisɛnnin san mugan diɲɛ don o don i bɛ kabini kuyɛri ɲɛya kelen ta sɔgɔma ani wula fɛ o y'i kɛnɛyalen ye sabu ɲuman ni maa min mago b'a la caman ba den bɛ sɔrɔ arajo jɛkafɔ la n'i sera gardien bɛ yen i b'a sɔrɔ hali cɛ ka fini t'a la n'o min diya weleli kɛ 75 02 62 43 66 68 92 14 nka aw y'aw hakili to a la sukaro dɔɔni b'a la sabu ɲuman e kɛra sɛfan kelen tɔnɔ caman ye. Mais biri do. Ne bɛ dɔn 14 de mo. Ah? Wal, mais ne wa 14 bɛ fɛn de. Wara belebelew la a ti sabati k'i yɛrɛ ka kobaw lama ɛlɛnɛn sɛki tihami hayidara ka bɔ ɲaro karamɔgɔ la belebele yi a ka kabako lama ka na ni fura dakaba n'a ye kabako min ma siro tiamisi n'a y'i da kabako fura kiri ani dɔnni k'a k'a kɛ fura dakaba n'a ye ka limanaw kɛnɛya n'a ye san naani kɔ bana gɛlɛn sidɔnbali fasadimi ka s'a fara tile ni bere bɛ aw bolo tansɔn jabɛti hali ni AVC y'i minɛ furudimi duguma kɔnɔna joli minnu bɛ yen ni yɛrɛ dimi b'u la fura in e k'a dɔn Kuran bɛ bana ma kuran bɛ marché sufɛ la. Kuran bɛ marché waati bɛɛ. Kuran yɛrɛ de bɛ yen. ka bana gɛlɛn kɔnɔna joli Kuran yɛrɛ de bɛ yen. Kuran taara bana ma ninnu fɛ yan. Mɔgɔ caman bɛ bana dɔw bɛ tilegan fɛ sisan baara kɛ ni kuran ye sufɛ baara kɛ ni fani ye mɔgɔw b'a fɛ ka participer ka fɛn wa dɔw bɛ tilegan kɛ ni kuran ye sufɛ a bɛ yɛlɛma pano kan tilegan fɛ pano bɛ charger kan tile bɛ bɔ min k'a kɛ dalasi 600 ye n'aw mago b'a la Bamakɔ a bɛ sɔrɔ arajo jɛkafɔ la wala stade 26 mars dala alimentation Mamelona 78 73 71 98 Côte d'Ivoire 00225 49 04 26 19 WhatsApp kan wala Subahana Mazinga
sur Tiamisin, Papa, pour nous faire la guerre. Adi Secretary Adi Aydara, Don Et papa, kakene sunaloye, zana distribution mwa kele luku komo fakatu tuguni, ni Espagne dumini na fama chama, kafra jus anjoy, ale ni boisson zanaka, inafo, yaourt yogo plus, les zola, vinaigre blanc handlé, vinaigre de pomme alhambra, fokata se mayonnaise délice, spaghetti romero, macaroni romero, petit pois, haricot vert, haricot blanc, macédoine, maïs doux, roi, obey, marque céleri, olive noyau alhambra, huile d'olive capricho, gâteau madeleine, ani biscuit wafer. Ni mɔgɔ bɛ nin caman b'a san ta la i bi i kunda u ka butigibaw ka butigi filanan ale bɛ stade 26 mars ale kɔfɛla la i ni gérante Uleyi Jaw aw bɛ ɲɔgɔn ye ani Fana Bulo walima i ka nɛgɛjuru sira banba fɛn min ye 76 11 76 41 n'o yɔrɔ yɛrɛ ka jan i la i b'i kunda u ka butigi sabanan kan Musabugu 3e pont ale kɛrɛfɛla la i ni Badara alu bɛ ɲɔgɔn ye fo ka taa se Mariki Togodo ma walima i k'u wele 94 49 90 35 wa bɛɛ bɛ sɔrɔ an ka station Totalu la Mama Maïga ani ma Daɲogo olu bɛ yen ka aw bisimila ko ɲuman ni mɔgɔ bɛ nin bakuruba santa la i b'i kunda u ka butigi fɔlɔ yɛrɛ kan Suguba ale kɔnɔna na immeuble Comatex la Coy i ni belebelew bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen fɛn min ye Bakari Traoré fo ka taa se u ka gérantba yɛrɛ ma n'o ye Sigiri Traoré a kunnafoniya wɛrɛ sɔrɔ nin ko in kan i bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira la fɛn min ye 79 33 48 96. denmuso o kuma ne n'an kunda Zana distribution ma o ko Zana distribution ne n'an kunda ka taa an kun bɔ kan. Papa a tɛ fɔ ko Zana distribution sa a bɛ fɔ de ko Zana distribution. Cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn. An b'a fɔ ne bɛ jɔn o sɔgɔlen bɛ jɛka fɔ la. Jɛka fɔ. Jɛka fɔ o de kɛnɛ kan. O don. Mun ye Basiru Kureshi Kuma. Alhaji. Basiru Kureshi Kuma. O y'olu sara. Bali Keza ale bila ni an ka wulikajɔ ye. Cɔyi. Mun ye Sidi ale tun taara Selenge. Awɔ. Mun ye conférence basket a bɛ komi conférence banna kunun. A kun cɛla kunun. Donc o y'a sɔrɔ bi sini Sidi a bɛ se kumaso kɔnɔ yan. Inshallah. Mais yan'o cɛ an bɛ ka fɔ sisan mun ye sport de maso kunnafoni dɔ bɛ Bali bolo. Bali sport de maso kunnafoni dɔ bɛ. Ouais, bra sport ma se kunnafoni bɛ an ka Chelsea fan mɔgɔw fan fɛ. Ko ne ka Chelsea tɔn muso Bamakɔ yan. I b'a ye k'a fɔ u ni tɔn bɛ match min k'a la n'o ye Milan supporter ni match retour ye. Bi ta bɛ kɛ quartier Mali la u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Jawara ka terrain synthétique don donc ko mɔgɔw ka bɔ bi kosɛbɛ ka t'u supporter. Chelsea mɔgɔ ale ni Milan AC mɔgɔ match retour don. Match ale kɔni na Chelsea kun cira 3 ani Kanangolo donc match retour bɛ bi o Chelsea fan bɛɛ lajɛlen ka bɔ. Yusufu Jalo Drogba a ye kunnafoni d'an ma nin waati kɔnɔna la. Donc n'an bɔra an bɛna Coupe Eli Mohamed Madani Aidara Jɛnɛlɛbu kɔnɔna la donc an b'a fɔ a fa. Mamadu Sangare don a ye kunnafoni d'an ma k'a fɔ den finale kelen cira kunun o tun bɛ vétéran ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Jalakɔrɔjikaw ale ni Plateau tun bɛ ɲɔgɔn na. Temps réglementaire dɔ banna 1 ani 1 tir bi la donc i b'a ye k'a fɔ Jalakɔrɔjikaw se b'a sɔrɔ 3 ani 2 donc Jalakɔrɔji ale bɛ taa finale la finale tɔ kelen dɔ u bɛ taa bi Araceli ale ni Bulukasunbugu olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a ko kɛnɛ kan kunnafoni mana bɔ a ko kɛnɛ kan bi Mamadu Sangare don a bɛ kunnafoni d'an ma di an ka auditeurs ma la. Bulukasunbugu olu ne ka mɔgɔ ye. Donc n'an bɔra yen an bɛna Bangoni kɛnɛba na n'a bɛ fɔ yɔrɔ ma ko Plateau ancien zone kɔrɔ donc u kɛlen don ka tournée labɛn nasa ko a bɛ fɔ tournée ma ko teriya o donc a finale bɛ gasi bi mɔgɔ min ye ko in parrain ye o ye Cheikh Umar Jawure Mayiga n'u b'a wele ko Vieux donc ale donnen don ko in DEVA kɔrɔ i b'a ye k'a fɔ finale 2 kɔni bɛ yen finale denni n'o bɛ fɔ petit finale o ye CMT ale ni CFEC olu ni ɲɔgɔn cɛ o ye 15h30 waati n'o match banna dɔrɔn finale ba yɛrɛ bɛ ti
o bɛ plateau Vectra ale ni Bagon Vectra ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye ICB olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a finali ko kɛnɛ kan donc Sisu entraîneur ale wele ko Sam a ye kunnafoni d'an ma nin waati kɔnɔna na Burapile nin waati in na ko banabagatɔ bɛɛ lajɛlen sɔgɔlen don an na an b'u fo nin waati in na faso kanu sa Bakari technicien wala b'a Abdoulaye Traoré nin waati in na an ka lamini bɛɛ sɔgɔlen don an ka foli b'u ye n yɛrɛ taara ɲɛ da radio so la ko i taara ɲɛ da radio so la awɔ faso kanu an bɛ to kunnafoniw na awɔ voilà sa mun ye nin sportmas kunnafoni an bɛ don championnat de division na bɔra yan n'o cɛ Boulogne la bi finale belebele bolo dalen bɛ Boulogne la a dalen don Boulogne Touré fɛ voilà ko ka kɛ hommage ye ka kɛ Mali commune 1 balontanna kɔrɔ minnu olu tɛɲɛna n hakili la Grand Guédiol ale yɛrɛ bɛ ko in labɛn na n'Ala sɔnna ma Boulogne Touré voilà ka cidenw taara ci fana fɔ so awɔ jara awɔ a fana bɛ taa bi la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ awɔ an b'a fɔ mun ye championnat deuxième division olu fila constitué la awɔ olu ala ASB AFE awɔ FC Gassou Africa Foot awɔ AZFC Alom awɔ KGT Derby FC awɔ olu bɛ la CSKA FC Jara awɔ Binga FC AS Commune 6 awɔ Guidarte FC tiɲɛ FC Mansa awɔ ani Lakika ani AS Pays-Bas deuxième division ye man nɔgɔn dɛ o man nɔgɔn dɛ ko ɲɛnamaw de bɛ yen ina tɛ jara awɔ Patrick ale do dɛ bura ko ɲɛnamaw bɛ yen pour ala awɔ match fɔlɔ la ASB ale ni AZFC olu ɲɔgɔn sɔrɔ awɔ FC Gassou ale ni Derby FC ma datu fise fɔlɔ datu fise sɔrɔ KGT Africa Foot ale ni Alom donc pour bɛɛ la première journée CSKA ale ni FC Mansa FC Jara ale ni Lakika Binga FC ale ni AS Pays-Bas Guidarte ale ni AS Commune 6 d'accord ni mun bɔra nin fɛn kɛnɛ kan Ligue de Bamako ma sinon an bɛna an da don a kunnafoniw na Issa Siribe Ba Keita ka se Kungun Kanute ma yɔrɔ in na fɛn Musa Sylvain Jate wɛrɛ Papa Nicola awɔ n'an ne bɔra t'ale kunnafoni dɔn kɛnɛ kan an bɛ Banabafunu a tun bɛ bana wa ne an ka foli kɔ ye d'accord n'an tora kunnafoni kɛnɛ kan awɔ fo ka na fɔ kunu mun ye Banaba an ye minɛnw donni k'an kun da Banaba kan an faso i faso ye faso de yɔrɔ in ka di n ye kojugu yɔrɔ ka di yɔrɔ ɲuman fana don dɛ awɔ mɔgɔw k'i faso parce que kɔni yɛrɛ bɛ limaniya o yɔrɔ ɲuman don awɔ funu n ye yɔrɔ nin ye nin kun ye siɲɛ fɔlɔ ka se Banaba a diyara n ye dɛ i y'a ye mɔgɔ caman ye wele ko est ce que ko ne ka cɛ bɛ taa n ko sen na maa bɛ taa dɛ dɔ bɔra fo burusi kɔnɔ la ka taa ale ni Banabati a bɛ kulo 10 dabɔra bɔ k'a bɛna ɲɛ da Bura kan mais ale nana kuma min na a sɔrɔ Bura taara a sɔrɔ Bura taara n bɛna invité ka taa spécial la tiɲɛ yɛrɛ la Banabakaw y'i kanu kojugu Bura Pele a donc mais e ko an kana joona k'ale ma bɔ a kalama d'accord tiɲɛ la o ma diya ye awɔ donc kunu mun ye fédération malienne de football awɔ kunu tun bɛ Banaba o kɛra mun ye Banu Magaji Bernard Tapi Badabada Banu ne ka fɔ Banu awɔ ale ka sababu ye k'u lase Banaba o ye tiɲɛ donc mun ye Banu Magaji kunu ne n'ale yɛrɛ de taara ɲɔgɔn fɛ kunu an bɔra 8 heures an sera Banaba 10 heures fan fɛ o don an bɛ belebele in kɔnɔ cɛ o don an sɛgɛnna dɛ n taara moto de la ni Banabatɔ yɛrɛ kun cɛ n ka taa moto la n famana o ma dɛ o don n sɛgɛnna mun ye Mamadou Touré Bavier a fana délégation ba bɔra Bamako k'i kunda Banaba kan o kɛra après vice président n'o ye Kassim Kulibali Yanbox ale tun bɛ kɛnɛ kan awɔ madame Jila Aïssata Diallo Petrouni o don a tun bɛ kɛnɛ kan awɔ mun ye ko ni ko madame Jila o de ka d'a ye Mohamed Sega Sissoko awɔ fédération malienne de football kɔnɔ a fana tun bɛ kɛnɛ kan o don trésorier tɛ trésorier Lansana Kuma o ye yɛrɛ balimakɛ ale fana tun bɛ kɛnɛ kan awɔ i b'a fɔ Siribɛrɛ Magasa ani Maître Tupac Koné donc Maître Tupac Koné awɔ donc voilà fɔ fédération wulila ni délégation ba de tiɲɛ yɛrɛ la Bavier yɛrɛ a furumuso o fana n'o ye Ami ale maa burankɛ don Banabakaw burankɛ don a muso bɛ bɔ Banaba la a bɛna taa sen an k'a fɔ ka du kɔnɔ kunu o kɛra n'i y'a min kun bɛ taa kuntigi kɔ o ye tiɲɛ d'accord kunu sa an ye délégation ba ani journaliste a caman tun bɛ kɛnɛ kan o kɛra Ligue de Bamako ale k'o représenté n'o ye Papa Nicola n'o ye Musa Sylvain Jate awɔ donc Ba Keita ale fana tun bɛ Ligue de Bamako tɔgɔ la olu tun bɛ kɛnɛ kan Badabada Ba olu tun bɛ kɛnɛ kan donc an bɔra ni Bavier bɔra ni délégation ba de k'i kunda o kɛra donc an selen Banaba awɔ a kunbɛnna ni Banaba maire premier adjoint au maire n'o ye Cheikh Fana Mali Diallo fulakɛ ani Banaba district président n'o ye Sidi Nana Kassi olu bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan awɔ donc
asele bana ngana bavi abi tu banaba donc banu ma ju ka famille a tra asela e foro donc ay sika watini ke donc fulu bale ko fe sa fulu de kan abroda sisan fulu folo kana bramba am dala dugutigi atra le fe no Mahame Sempala sera le fe dugutigi sele on a attaqué do o ka ko abuya ajara ko sebe an dugutigi la mais an sera fe mu fo an dugutigi D'accord. Musa Sissoko kuma ala se bana wajeli nga jelige bana wajeli akawuli ka jɔ barika ka bɔ bana ko la kojugu vraiment ka foli waye vraiment ya dɔn ka fɔ bana kanu wala siga foyi t'a la d'accord donc ni y'a lajɛ sisan i b'a fɔ an bɔra dugutigi fɛ yen an y'a kunda Balama Alimamiba fɛ yen n'u ka misiriba Alimami n'o ye Segu Tarawelekaw an selen Segu fɛ yen Segu cɛla a ka kuma ma janya a kɔni a ye dɔw de don siga t'a la kɛnɛ kan Banu Magaja y'a fɛ a ka dɔw don Mali a b'a kɛ Coupe d'Afrique bɛna taa Cameroun n'an sera ka jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ an b'o de sɔrɔ a kɔni a fana ka kado a fana b'o a ɲɛ la n'Ala sɔnna an b'o sɔrɔ Ala k'o kɛ d'accord donc an selen kuma min na fɛn fɛ Alimami fɛ Alimami a ye mun fɔ an ka lamɛn ka kuma ma jɛ mais a t'a kɛ dɔw kɛ an ka Alimami lamɛn kuru asere Alimami fɛ yen an bɔra Alimami fɛ yen an sera Bafi yɛrɛ a muso u ka famille la jagoya buranna d'accord donc n'i sera dugu la i muso kɔni a somɔgɔw a ka kɛ i sen siga foyi t'a la i ka foli kɛ o ye faso ye maa min tun bɛ kɛnɛ kan an kunbɛn o kɛnɛ kan i bɛ ka fɔ o ye muso yɛrɛ a kɔrɔkɛ dɔ tun bɛ kɛnɛ kan n'u b'a fɔ ma Muktar Sempala n'o tuma Nande Muktar Sempala Nande m'a dɔn ale tun bɛ kɛnɛ kan a y'an kunbɛn kunun kosɛbɛ a kɔni a fana ye kuma minnu fɔ kɛnɛ kan kunun an ka Muktar Sempala Nande an ka lamɛn
ka ala ka barika do awra ala ka yemena ala ka no shutura ala ka no labani amana bulu fe mo fena na bo nyini ala ko gere alhamdulillah baka ta ya no dia shabutia ngana na ndia ndia safa ko nana no wani nya be ko mo akunga ngafu kusere ala ya kama ngafu safa yo muli sasla ka fonye awa anga fuli ni de awa nda ko mo be bana maya ami foki wala ni mando alhamdulillah ala to bara sallallahu muhammad Salut Mokhtar c'est par Nandi. Donc moi Bavier monsieur à Palmado. Donc on est frère à Bavier monsieur la famille là. D'accord, en gros là ça manque de pied à terre là. Balmako bulanelo. Ne Balmako pied à terre là. En série Kenaka. I b'a fɔ an taara sɔrɔ min orchestre kɔnɔ olu bɛ kɛnɛ kɔnɔ. Ja ko in la bɛnnen don koyi. Mun ye balontannaw. Centre de formation minnu bɛ yen. Olu ye Mali hymne national olu y'o da. O ɲɛna. Fɛn madarakaso fana bɛ Banaba. Awɔ. N'o ye Banu Magaji fa ka madarakaso ye. Awɔ. Olu fana ye hymne national da fɛn na arabukan na. Awɔ. Cɛ jaa ka hymne national a di arabukan na. A ka di dɛ. N'i y'a da arabukan na. K'a da tubabukan na. A bamanankan man yɛrɛ foyi t'o bɔ. Furanni t'a arabukan ma o tigi ta k'a lamɛn dɔrɔn de. Donc an selen kɛnɛ kan. Awɔ. An selen o kɛnɛ kan. I y'a k'a fɔ mun ye awɔ. An selen kɛnɛ kan. Mun kɛra yen. Donc discours dɔw kalanna. Awɔ. I n'a fɔ mun ye maire. Primaire adjoint maire Cheikh Fanamadi Diallo. Awɔ. Alors ale y'a ka fɛn discours kalan a kɔni y'a ɲini Bavier fɛ. Awɔ. K'a fɔ équipe fila kelen de b'olu bolo n'o ye Avenir de Banaba. Avenir de Banaba. N'a dɛmɛ don Banaba équipe ma pour que o bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ. Awɔ. O ka ballon-d'entrée fɛnɛ Banaba n'o ye Stade Bakary Sempara. Bakary Sempara. Ballon-d'entrée nin fɛnɛ ko tiɲɛ la a jɔyɔrɔ a tɛ golo fa ni waati in na. Awɔ an b'a fɛ a ka jɔ. N'o ni Bavier bɛ se ka dɛmɛ d'u ma. Awɔ. Ka ballon-d'entrée nin ka jɔ ka garçon k'a kɔnɔ. Maire ale y'o kuma fɔ. Awɔ. Ale tilalen mun ye Banaba district président n'o Sidiki Nana Kassé. Nana Kassé. Ale ye kuma ta. A ko di. A ye mun fɔ an ka lamɛn a yɛrɛ da. Min Sidiki Nana Kassé.
match international ibina ibi jogi akogacha ama nyine alibi bari football nyemo fe uka andeme bara mafara ka sega trésor bi afa tere ma ko stade moderne ya hamina wo because na atira ko so aka tara anga football abtani ala daga angar diga bi académique di sordo de la ampere école de foot do fana de la ampere dimisero balonda kalube ura ala ya ani nyemo fana gardige no ya anga politique moy sawansa ko kubuda anga commune be nywache football kali bana makai balonda kali bana makai na alibi ama deme ni mali nyemo ko kandeme pour que am secrétaire mais afo ka awale ni mando na secrétaire général be vice président be do na vice président be abina se ko fa nunda to kana ka ala se ama ma afo ne boratman non donc Siri nana kasi ne barama disu président kuma ɲɛna ale kɔfɛ kuma dira mɔgɔ ma sa bɛ pasi la pasi la n'o ye kulukoro ligi président ligi président a fana yɛrɛ k'a fɔ olu tɛ foyi kɛ jɛna olu ligi de kulukoro awɔ n'u minnu b'a fɔ Banu Magaji Banu n'o b'a kan ko ni a ye ale mɛn a mɛn pasi la awɔ ko Banu Magaji de don o ye tiɲɛ donc ko Banu ale kɛra Banu ka trésorier awɔ ko Banu ma foyi bɔ ale ta la o ye tiɲɛ donc ka trésorier kalifa la awɔ san joli ale bɛ Banu ka trésorier la a tɛ tɛmɛ o kan donc o pasi la ko kulukoro ligi kɔni olu tɛ kuma min b'olu fɛ dɔrɔn olu ni Banu olu ni Banu de bɛ jɛ ka baara kɛ siga foyi t'a la olu bɛ fɛn o fɛn u bɛ Banu wele ka o ye f'a ye tiɲɛ donc pasi la kunun a ye mun fɔ awɔ a k'an pasi la an k'a lamɛn n pasi la n ba balima monsieur le maire ya foli bɛ conseiller régional ka foli bɛ préfet ka foli bɛ an bɔra dugutigi fɛ yen ani alimami fɛ yen an ka foli bɛ foli bɛ ka taa se mɔgɔw fɛn o fɛn déplacera ka bɔ Bamakɔ ka bɔ Bufew la ka bɔ yɔrɔ wɛrɛw ka na nin ko in kɛ an bolo an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen aw natɔ fɛn min m'aw sɔrɔ aw t'a to kana sɔrɔ foli bɛ kɛ dɔw ni an ka o ye mɔgɔ min kɛra sababu ye n'o ye ka président ye n'o ye kanubaga ye Banu Magaji ale de kɛra sababu ye ale initiative ta ka na n'a ye Banaba yan a y'an wele téléphone na ka kuma fɔ n ko président n tɛ problème ye i bɛ ne sɔrɔ ɲɛ ka foli lase président fana ma fédération malienne de football président n'o ye Babiye Dukure a ka déplacé ka na yɔrɔ janba in na kilo 100 ani kilo 70 a ma nɔ tile donc ka na an ma bɛn k'an hamina ko ɲininka k'a dɔn an n'a ka jɛ ka partage a n'a jɛɲɔgɔn ni fédération mɔgɔ o mɔgɔ y'a accompagné ka na ani u bɛɛ fɔ ani mɔgɔ o mɔgɔ district président Banaba a n'a ka délégation u fana ka wele sera an ma donc an ka foli ka taa u bɛɛ lajɛlen o tɛmɛnen kɔ ka naba ka bɛɛ lajɛlen fɔ an ye min tɔgɔ fɔ an ma min tɔgɔ fɔ an da se ka taa dun an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ bon n bɛ segin kɔ dɔɔnin ni ko Banu Magaji bi an bɛ Banaba yan bi an tɛ y'a fɔ k'a fɔ ko Mali ye Banaba balontan an bɛ se k'a fɔ Mali balontan an bɛ se k'a fɔ Afiriki balontan parce que a ye ko caman kɛ a ye fɛn caman kɛ a ye boliboli caman kɛ fo ka na sɛgɛn bi donc alhamdulilayi élection kɛra cogoya min na o kun bɛ ani ala yɛrɛ la don min na n y'a fɔ n ko ne delila ma eli Banu de ka da olu kan parce que ale de kɛra sababu ye ka na ne yɛrɛ balontan na nin waati la n ye san 10 ko de kɛ a nɔfɛ kalandenya la n b'a ka ligi kɔnɔ a ye kɛ ligi trésor général ye maa si tɛ yen a ye baara min kɛ n ye trésor la ka danaya ta k'a dan kan n b'a fɔ
di yan ni maa jɛ tɛ k'a di yan n k'a yiri fo san joli kɔnɔ an jɛra an ma tigɛ ɲɔgɔn n'a nan'o la kana sigi k'a fɔ ko fotigi yɛrɛ b'a fɔ ko moti ma kɛ an y'a jateminɛ de balo makadi an ka bi ni n ko n bɛ kuma n bɛ kuma ka taa parce que n y'a ye. Ye bɔsi la kɔnɔ. Amena. On passe là. Awɔ. Donc ni y'ale ka kɔrɔfɔ ye. Tiɲɛ. N'ale ko ma daminɛ bi. ani baro ka ji cɛ y'a ye. Awɔ. Donc aw k'a ye baro kanu yɛrɛ de. O ye tiɲɛ. Donc o ligi président. Baro yɛrɛ fana. N'i y'ale mɛn n'i y'a mɛn pasi la. Awɔ. Ko baro de don. O ye tiɲɛ. Ko baro de y'ale nana balontan na. Siga foyi t'a la. Ale san 10 ni kɔ de kɛ baro ka trésorier la. O ye tiɲɛ. Donc pasi a ye baro tanu kosɛbɛ. Baro fana kumana o. Baro mana ko ale ka kalanbon fɔlɔ. Basila fara san. Ba fila Mori sira o de y'a san ka d'ale ma. Ale ka kɛ balontan a ka kalanbon fɔlɔ. N'o bɔra Basila ka kuma ɲɛna a bɛ bɛn kuma fɛ a b'a to fana mɔgɔw bɛ kuma caman fɔ ba ni ba ni ɲɔgɔn cɛ a b'a yira k'a fɔ sisan mɔgɔw b'o démentir fɔlɔ o tɛ tiɲɛ. Awɔ kunun barama sa. Foyi ti bɛn bɔ. Kuma bannen kuma dira mɔgɔw ma sa o ye Noël de Graye. Mamutu Ture. Mamutu Ture Bavier. Noël de Graye a ye mun fɔ kunun. Kuma dira a ma. An burankɛ. A ko ne y'a yira k'a fɔ foyi tɛ ni Banu olu kɔni Banu olu y'a ɲini Banu ka don fédération na. Banu ma sɔn. Banu k'a b'u dɛmɛ k'u to a kɔ k'a ka fanga bon n'a donni. Ko Banu fédération fɛn fɛn sigira ko Banu y'a bɛɛ dɛmɛ. A fɔ ko foyi tɛ olu fɛ ni bonya tɛ. Mun ye Mamutu Ture Bavier Noël de Graye. A ye mun fɔ kunun an k'a lamɛn. An k'a lamɛn. Assemblée générale dɔ kɛ Kulukoro yan ka bureau kura sigi Kulukoro yan Banu de ye Mali dirigeant kɛrɛnkɛrɛnnen min b'a kunna nafolo ta k'a don Mali balontan ka ɲɛtaga la a ye Kulukorokaw ni Banabakaw dɛmɛ cogoya min na a ye Sikasokaw dɛmɛ n'o dɛmɛcogo kelen ye a ye Kayikaw dɛmɛ n'o dɛmɛcogo kelen ye a ye Gawokaw dɛmɛ n'o dɛmɛcogo kelen ye o président caman ko ma n ka Banu fo k'a waleɲuman dɔn maa i bɛ fɛn caman kɛ k'a fɔ ko n bɛ n jigi d'a kan n bɛ nin kɛ pour que sini n ka kɛ fédération président ye ou bien n ka kɛ fédération membre ye an se o se a ma kabini Amadu Jakite ka wagati fo bi k'a fɔ an b'a fɛ an n'an ka fédération kɛ ɲɔgɔn fɛ a ko ayi ale ka dɛmɛ ka bon fédération ko la n'a b'a kɔ kan de mais n'ale b'a kɔnɔ a tɛ se ka baara sɛbɛn kɛ donc ale b'a fɛ an ka maa wɛrɛw bila fédération kɔnɔ ale b'i to kɔfɛ ka fédération dɛmɛ san 35 an ye Banu dɔn ni o ladiriya kelen ye an bɛna fédération baara daminɛ don min na an nana Kulukoro yan de fɔlɔ ka na an kalifa Banu na parce que an b'a dɔn Ala y'o barika fana d'a ma n'a bɛ ko min na fanga b'o la an nana ka na an kalifa don a la a y'an ka kalifa minɛ an taara kɛnɛ o kɛnɛ kan an ka campagne na a y'an dɛmɛ a kɛnɛ bɛɛ lajɛlen kan wajibi do bi ni an sera fédération ɲɛmɔgɔya la fo ka na an se CAF ni FIFA la n'an mana Bananba yan ka na Banu fo a sigida la an bɛ kɛ fisiriwale ye parce que an bɛ don yɔrɔ min kɔnɔ bi Banu ka cɛsiri bonyana la kojugu o tuma an b'a fɛ k'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw ka Banu fo an ye nka an yɛrɛ seko ni kɛra fɛn ni min ye o ye sɔgɔmada in na ka ballon 100 di Banu ma a ka Bananba denmisɛnninw dɛmɛ an b'a fɛ Banu an ka Amadu Banu na ka se k'o ballon da a ma an ye médaille dɔ fana dilan a tɔgɔ la an b'a fɛ k'o médaille d'a ma an ye tableau dɔ dilan a tɔgɔ la an b'a fɛ k'o tableau fana d'a ma ni si ti Banu sara bɔ ni si ti kun Banu na
mais an b'a fɛ dɔrɔn aw minnu ye a ka mɔgɔw ye bi aw b'a dɔn k'a fɔ a n'anw fana jɛra vraiment ala deli ye ala ka jɛ in sinsin ala ka barika don jɛ in na aw fɛn fɛn bɛ kɛnɛ ka ɲa ka an kalifa aw bɛɛ lajɛlen na aw ye baro minɛ aw den ye cogoya min na aw ka fédération membre kelen kelen bɛɛ lajɛlen minɛ k'a kɛ aw den ye o cogo kelen na nin kɛnɛ in kan bananba tɛrɛ ko fɔra tɛrɛ yɛrɛ tɔgɔ dalen don ne yɛrɛ kurankɛ la n'o ye ne muso wolofa ye an bɛ a jateminɛ an ni ligue président n'o ye Nba Sila ye comme Kulukoro mara bɛɛ lajɛlen a balontan ko kalifalen don ale de la bi an bɛna hakilina dɔw boloda ɲɔgɔn ye ni ala n'a kira sɔnna an seko mana kɛ min ye o fara olu fana ka dɛmɛ kan ni ala n'a kira sɔnna an bɛ nɔ bɔ inshallah a kɛ to b'a la sali ala ma Nous avons vu Noël de Grey. Fédération de football à présent. Comment y en a? Donc, nous, il va y avoir Panama. Ah bon? Nous, Kénakan. Comme nous sommes à Kénakan, ok là. Un Poutiani, Dougouni ça. Ah bon? Dougouni connaît un Sarasou, il y en a un Sarah Dougouni. Tiens, quand tu. Et moi, ça va te voir nous. Ah, on est voisin, mais ça là, c'est quoi un voisin? Donc, nous, Panama, nous sommes là. Ah bon? Au début. Tiens, balai. Donc, tu as un jour, solide, balai. Ah bon? Agora. Sofima Kare Egdrona Erela. Walma ni weleli ka gɛlɛn i to sigiyɔrɔ la i ka wele 78 65 56 19 walma 67 67 43 17 Amadou Sidibe a fɔ ko ɲɛfurakɛli kɛra dɔkitɛri min nana ka se ka don malidenw jigiya kɔrɔ ɲɛfurakɛko la. An balimaw sabu ma fɔ nka sabu ɲuman de kofɔra sabu ɲuman nin ye farafinfura gɛrɛgɛrɛ ye yiri gɛrɛgɛrɛ an balimakɛ tangara ka bɔ segu a kɛlen bɛ ka dɔnniya caman fara min kan fura min don fɛn min ye furudimi ye kɔnɔja banbali bɛ aw minnu na fatigue générale musow aw minnu bɛ yen ni kɔnɔdimi bɛ aw la cɛw yɛrɛ b'a la a bɛ nin bɛɛ lajɛlen jɔsi ka ban wa koko sumaya a ka jugu nin bɛɛ lajɛlen de ma furudimibaatɔ n'u ko k'i kana fɛn o fɛn don e ka sabu ɲuman dɔɔni d'a la o y'a kɛlen dumuni ye ka ban wa min ye kibaruya duman ye cɛlakaw k'aw to nin sabu ɲuman in kan a bɛ kɛ sababu ye kulisija la ni k'a jilaja k'aw kɛnɛya k'aw kɛ i b'a fɔ denmisɛnnin san 20 diɲɛ don o don i bɛ tafe ni cuillère ɲɛya kelen ta sɔgɔma ani wula fɛ o y'i kɛnɛyalen ye sabu ɲuman ni maa min mago b'a la camanba den bi sɔrɔ arajo jɛkafɔ la n'i sera gardien fɛ yen i b'a sɔrɔ hali cɛ ka fili k'a ban n'o min ja weleli kɛ 75 02 62 43 66 68 92 14 nka aw y'aw hakili to a la sumaworo dɔɔni b'a la sabu ɲuman e kɛra sɛfan kelen tɔnɔ caman ye. Ah, ya, gracias. Saka mandiya sɔrɔ bɛ bɔ a kɔnɔ bɔdɔmuso gundo wɛrɛ tɛ cɛ minɛ ne la ni tɛgɛ diya tɛ n'a fɔra tɛgɛ ɲuman masiri ko tɛ bolo bɛ bɔ ni min ye guwa kɔnɔ o de ko don najini ka di
n'an fɛn dumanw faralen ɲɔgɔn kan ka kɛ sababu ye k'i cɛ minɛ k'a sigi so kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma sigi ani da cɛ f'i k'i bolo yɛlɛma tobilikɛyɔrɔ la ni najini ka di ye wadumuso n'i ye dumuni kɛlen ye k'a to minan kɔnɔ i b'a sɔrɔ i ma najini ka di k'a la o la sa tobilikɛla ni mangoya a dunbaga ni kɔngɔmuɲu najini ka di muso mandenw ni dumunikɛyɔrɔ la dumunikɛla wasalenw ka baaraya sɔrɔli najini kɛrɛnkɛrɛnnen najini ka di ka nɛn kunu ka dalangolo to najini ka di épice ka di crevette ka di tomate ani ka di poulet n'i y'a kɛ dumuni min na hali ni minan falen don a bɛ laban ka sa ni ne ka dumunikɛlaw bila k'u da mugan ni nisɔndiya ye k'a jira ko dumuni diyara kojugu k'a sababu kɛ najini ka di ye najini ka di baramusoya sɔrɔli kun don najini du kɔnɔ. Tonton anw nisɔndiyalen don jinora ko in na wa a ba o ba i b'a fɔ ko mɔgɔ de b'a f'i ɲɛna e bɛ se ka na ni dɔ ye ten tɔ. O ye diyagoya ye Sipam bolonɔ n'o ye jinora ye ale minbaga bɛɛ lajɛlen hakilina ye kelen ye mɔgɔ si tɛ sɔn a ka ban i ka so wa a bɛ sɔrɔ sugu bɛɛ kɔnɔ nin waati in na ani alimentation bɛɛ ka fara kɔrɔbɔrɔbutigiw kan bari Sipam kɛlen don ka yiriden gɛrɛgɛrɛw olu fara ɲɔgɔn kan ni ɲagami t'a la ni k'o kɛ jus ye min dala ka di i n'a fɔ i bolo ta ninnu. Jus de mangue, jus de pomme, jus d'ananas, jus d'orange ka fara bɛɛ ɲagaminen kan n'o ye jinora kɔkita ye vitamine kɛlen don k'a labɔ ka fara kɛfɛnw kan min ka ɲi buna adamaden farikolo ma. A ka ɲɛnajɛkɛyɔrɔw olu sankɔrɔta aw bolo fo jinora mariage baptême dinew anniversaire réunion olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ caman a dama ka kan denmisɛnnin na k'a daminɛ kalo 6 la funankɛninw musow musokɔrɔbaw fo ka taa se cɛkɔrɔbaw ma bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jinora min wasa kɔnɔna. Ji gɛrɛgɛrɛ a n'a lakika dilanyɔrɔ Sipam. A caman ba sanda a bɛ nɛgɛjuru banba 70 61 70 70 20 77 40 85. Librairie et de la réussite kalan tɛ kɛ abada ni kalankɛminɛnw ma dafa aw ka kalankɛminɛn ko o jɔrɔ o banna a ye wuli a k'aw jigi sɛmɛ Isa Mayiga la sabu a taara kɔngɔn fa kalan kan ka kɛ ni minɛn o minɛn k'a bɛɛ lajɛlen ɲini ka bila aw ɲɛ den a don don kalan na fo ka taa fɔ k'a ka kalan o kuncɛra fondamentaux jardin d'enfants min ye secondaire lycée ka taa bila université ni minɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ yen janko a ka livre minnu bɛ n'aw de kɔnɔna fililen bɛ a ɲinina collection flamboyant collection Joliba Horizon d'Afrique, dictionnaire, la Rousse avec le Robert, plan 6 quoi, vous voyez, comptable de ouvrage ni bɛɛ lajɛlen ye livre kalanden a mago bɛɛ livre mun na wa min ye a kɔnɔ la ye i b'a ye k'a fɔ saki ardoisi bikiw ale ni ka taa bila fɛn o fɛn n'o de bɛ tali kɛ farikolo kan a ye wuli a banna n'i b'a fɛ ka baara kɛ dɔrɔn i b'a yɛlɛma o sugu la k'a ɲɛsin boutique numéro 1 ma yiri maa bonya a bolofara bɛ caya livre de la réussite a tɛmɛ ka an nɔgɔ kura bɔ min ye livre de la réussite e sɔnko in ye ale da o bɛ ka taa e boutique numéro 1 o tile yan fan fɛ minɛn o minɛn n'o de bɛ sɔrɔ livre de la réussite la o bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ sɔnko in kɔnɔna la Isa Mayiga su ale ni tile n'a y'a wele a b'a cɛ ka taa di aw ma fɔ sigiyɔrɔ la a ka nɛgɛjuru ye 76 44 97 04 librairie de la réussite an ka denmisɛnninw ka ɲɛta o minɛnw o sabatiyɔrɔ. Selminero labalen na an badenw nin ye kwaji kɔgɔ ye n'a y'i ja a fɔ kɔgɔ ladege nin dabɔlen don tension tɔw kama fo n'a sɔrɔla dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ de ko k'i kana kɔgɔ don fiyewu kɔnɔ na i bɛ se k'i ta la kɛ kɔgɔ min ye o ye nin ye Selminero labalen na Miller Stevia ni ye jabɛti tɔw dɔn fɛn kɔrɔ ye Miller Stevia jabɛti mana k'i la cogo o cogo n'i y'i ta la kɛ nin ye i b'i ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ k'a sɔrɔ i ma sɛgɛn Miller Stevia ka fara Selminero labalen kan ninnu jɛnsɛnnen don jamana in fan bɛɛ la alimentation ani boutiques kɔnɔna na nka caman ba sanda oui grillé ça nɛgɛjuru 20 22 58 60 20 22 77 Bamako Mali email sota tamado@yahoo.fr. Boni Bragi
Gracias. No. Antes antes na masalan fo ka ano ka kan masanja hibaldo odo na hera ko shama ma barkada siga fuitala na kila ko shama ma barkada jakuya ase na yi fo no tu fa awo si jam kena awo le ba ko nyuma amina an jolin juru to fa fole ma ina fa ya fa ma juru abi ya fa solo albe ki kumbo asase na ko amano ne donc ni ala je ba ka fo masalan awo ala yɛrɛ ɲinini tɛ sun ko nɔgɔ tɛ cɛ yɛrɛ la sun ko nɔgɔ tɛ mɛ ala ɲinini tɛ siga foyi t'a la a bɛ obligé ka kalo 30 kalo 30 an b'a su maninkaw an tɛ maninkaw ta kɛ donc an bɛ tile 30 an b'a su n'ala sɔnn'a ma n delila ka cɛ dɔ ka kisa f'i na cɛ nin a bɛna taa Makan de a ye ji kɛ siɲɛ kelen a bɛna ji filanan de dafa k'a to ji sen fɛ don la bɔlen de k'a bɛ taa yala a y'a sɔrɔ a sera kɛrɛfɛmɔgɔ bɛɛ la ani quartier n'a sera fɛmɔgɔ bɛɛ k'ale bɛna taa ji la a kɛlen k'i sara a bɔlen don a taalen a ka yala dɔ senfɛ a musokɔrɔba dɔ de a bɛ ka sɛsu tuma ɲamanton sanfɛ musokɔrɔba bɛ ka sɛsu tuma a gɛlɛya musokɔrɔba a yɛlɛma k'e bɛ ka nin mun kɛ nin sɛsu la musokɔrɔba ma sɔn ka kuma tuma laban musokɔrɔba y'a fɔ a ɲɛna musokɔrɔba ko ko dumuni de t'ale n'a ka denbaya wo ale bɛ taa nin tobi de ala ka denbaya b'a dun cɛ musokɔrɔba ka so ɲininkali kɛ ka so dɔ dɔn tuma min na a sera ka so a bɛna wari min ta ka taa Makan a y'o di a muso ma k'a taa di musokɔrɔba ma k'u k'u yɛrɛ dɛmɛ donc Makan taga bɔ a ma donc cɛ mɔdenya fɛ parce que ale sara bɛɛ la k'ale bɛ taa Makan a ma se ka bɔ kare kɔnɔ donc a tora a ka so kɔnɔ fo mɔgɔ kana ka bɔ Makan mais mun bɛ cɛ de b'a la mɔgɔw bɔlen Makan a sigiɲɔgɔn minnu taara Makan olu nana fɛ ka na bonya d'a ma k'a ye mun kɛ ji la k'a ɲɛna k'a ye baaraba kɛ ji la k'a ɲɛna cɛ min ma taa Makan cɛ fana bɔra cɛ fana ye jɔko 2 seri ka Ala wele ka Ala nana yɛrɛ a la sugu la ko fɛn Jibirila mɛlɛkɛ Jibirila ko de ye ji k'a place la duguden bɛɛ bɛ ka kulon n'a tɔgɔ k'a ye ji ɲuman kɛ a ye dugu kunna wolo Jibirila de y'a ijabu ta siga t'a la k'a yira kɛ cɛ nin donc i jira k'i bila mɔgɔw ɲɛfɛ a bɛ taa yɔrɔ yira mɔgɔw la siga foyi t'a la ko sababu kɛ ɲuman min kɛra a ye ɲuman kɛ o ye tiɲɛ donc ɲuman tɛ tiɲɛ dɛ ayi an bɛ bɛɛ ka ɲuman kɛ siga foyi t'a la donc an bɛ don kunnafoni kɛnɛ kan waritigiw tulo b'a la mɔgɔdamu Baro k'aw ni nommé n'o Baro tulo b'a la a bɛ se ka mɔgɔ dɔw ye Baro a ye ɲɔgɔn furu faso kɔnɔna na a ye ɲɔgɔn furu wala bila Baro nommé nommé yɛrɛ ma nommé fɔlɔ e bɛ se ka mɔgɔ nommé a nommé na n ka foli ye Baro ye an bɛ faso kɔni ɲɛmaaso bɛɛ fo siga foyi t'a la kɔni ɲɛmaaso an ka foli b'u bɛɛ wulikajɔ barika n'an donna kunnafoni kɛnɛ kan nin waati la Kayi fɛnɛ Kula FM an bɛ lamɛnni bɛ Kayi siga foyi t'a la Kayi b'a jabate parce que jɛma fana ma donda kelen bɔda kelen championnat national a 9e journée bali a match tana ouais match tana match 7 tana pro après match 7 match 7 tana le fɛn de fɛngɛ ASCO ale ni ISWAS tun bɛ ɲɔgɔn na ISWAS ye sɛbɛn sɔrɔ ASCO ka kelen ani Kanangolo Yosu Buguni ale fana y'a ka sɛbɛn fɔlɔ sɔrɔ ka kelen ani Kanangolo Kase ale ni ASCO tun bɛ ɲɔgɔn na sɛbɛn sɔrɔ 3 ani 1 Ɲanande Kulukoro ale Buruna Bakarijan fɛ baaraw de 2 ani Kanangolo PS Kita ale ni El Seba Burana King 2 Kitakaw sɛbɛn sɔrɔ El Seba ka kelen ka tɛmɛ kelen ani Kanangolo donc comme ça Salman Lebmago ale fana ye sɛbɛn sɔrɔ AS Police ka kelen ani Kanangolo donc n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ mais Bakarijan ɲana i m'o fɔ dɛ Bakarijan y'o fɔ Bakarijan sɛbɛn sɔrɔ ɲana pour match kelen ta na 7 wolonwula ale sɛbɛn sɔrɔ AS Douane ka 3 ani Kanangolo
donc lundi la sa no chine match de fin de il olympique ale club olympique de mo wala bo bismillah sauvé 16h wati mori konate la do la ga fo ko fe mercredi ko kita kono la black star ale be julwa se bismillah do ni journée kum che fo kalo le temps ni segino de masina tan do ni ga fo soni assez ale 11 cratère ale bo bismillah to bran na championnat la qui non nge de ba dan na ki fladron be ki fladron mati julwa se ni yeskita la qui betira on va ra fo a ki flavel la sin mam Amuso ko na me do me championnat africain me do Canada. Ah do. No Sénégal. A tout jeune journée match utana. Na dia. Mo pour petit cote. Ale nyali tale le fa le 0-0. OK là. Jamba. Ale ni Stade de Bourg. Stade de Bourg era 1-0. Odo. Yes Bourg ale ni Dakar Sacré-Cœur le fa le 0-0. Ah wo. Don ale ni Pikine fa le 1-1. Odo. Pikine men quartier là nous ta Dakar. Taxi ni go shira mo ya. Ale ngosi keje wali. Abo keje wali ta difis. Ya ko mi welcome ka so itane. Wallahi. Ko 7 francs rek. Rek. 7 francs rek. De mo visa. De mo war bénéfice. Ko fe ko botu ko la ko wala. Rek directly. 7 francs rek. Mais donc pour la bouche montre la maçon là. Il va ça. Elle montre il là là. On montre ko 15 000 francs rek. Et on a tout les là sur lui. Donc on a très bien droit, on a dit droit. Le problème à quoi montre moi 15 000 francs rek. Donc on tient moi. On 1000 francs de bonne boulot. 1000 francs. Tiens ko ta so ko 5 000 francs 15 000 francs rek. Akla kana 10 000 francs rek. 5 000 francs rek. Donc on me dit ko do li ga 1000 francs. Donc on ga 1000 francs. 1000 francs. Ko jadi au dosa. Qu'est-ce que vous avez mis le frère? Qu'est-ce que vous avez mis le frère? On va faire. Après, oh, ça y est, on va faire tout le monde. On a toujours le nom. Yo goshi. Dis ça la palma. On va faire mon monde. Nous allons mauvais quand faire le boulot. On a toujours pouvoir s'en voir. Jambour, allez pour petit côté d'affaires, stade bourg et Jambour qui est 1-0. OK là. Jambar allez Casa Sport le famille 1. Odo. Jara fana na silence chess jara gara 1-0 donc Sénégal mo Teungueth allez génération foot le premier wana le famille 0-0 donc Teungueth allez be championnat dans Sénégal 21 points deuxième Douane 21 points troisième génération foot 20 points mo Burkina Faso 24e journée là AS Police allez Koza le famille 0-0 association de fonctionnaires de Bourou du Lasso allez ASEC de Koudougouti 2-1 Isfano Union sportive des forces armées allez Majestic le famille 1 OK là. Vous du la soirée là mo fona la Frambie 1. Odo. Sona belle no from Montoué. No soutien national de Burkina Faso. Sona belle. Où tu la douane fait 2-0. Bidi machine la samati ça va betan. Aswa ile na le vitesse sur le monstre. Odo. Oral aller à club de Kadjogo. Train ça ma oubli ça. Là on a raé oubli abo bon kono. Go ba oubli nous train boli ke kurai o ka ta kare la mo fo katifa fe mais on do ka train la bon on so aka sara funa kasara tantere a bon ran do be suri vraiment tout le bagre Brazzaville avion ta ka ku da pon noir ela ça c'est le pon noir carte ka ku da doliziga OK là pon noir entre le to carfe le pétrole bon dingo ibu esala pétrole dingo atita mova warboy war be duguna me don commence ça ko duguna ka commencer à goya jagoya war mena no chen vieux club Muganda de Pont Noir ni Jam Noir on so na ku je jeudi patronage année RCB odo na mbora amta Mauritanie voilà faut on s'est journée au temps au fona kera OK là Medine Terza on inter de North Shot le famille 1 odo North Shot Kings les garde national garde bina 2-0 Tidjika ali jaye Tidjika gara 2-0 Kaidi ali Sahel le famille 0-0 Slim ali Keja le famille 0-0 police ali armée sur sous gara 2-0 OK là donc nala so mardi attends mais Tevrak Zena ali be Kazar Obsila odo moi Nodibu FC ali Azak
Concorde, on le sort. Nous, Mauritanie championnat. Après 11 journées, Nouadhibou allait le Tchadika 21 points. Deuxième Azak, Concorde 20 points. Troisième Tidjika 19 points. On est le championnat africain pour le démarrer. Sonné, on est le championnat européen, on est le Canada. Ok. Jus pressé an ka yiridenw bayɛlɛmalen k'a tila k'a ɲɛ k'a timiya k'a nafa caya k'a sɔrɔ ɲagami t'a la kasa t'a la k'a lasago karton kɔnɔ k'a bila a minbagaw sago la jus pressé ni mɔgɔ min sɔmina a mini na i tɛ fɛn wɛrɛ nɛgɛ minɛ k'a suguya caya i n'a fɔ orange ni orange light cocktail ni cocktail light pomme ni ananas coco ni ananas gingembre mangue ni mangue passion ka fara boyanko kan jus pressé minbagaw ni sɔn suma ani dusu suma. Jusqu'au 30 avril 2021, Move Africa Malitel vous offre l'installation gratuite de votre modem Wi-Fi, ADSL et Bambali. L'ADSL de Move Africa Malitel, c'est de l'internet haut débit de 4 à 20 mégabits par seconde à partir de 9 930 CFA par mois seulement. Bambali de Move Africa Malitel, c'est des appels illimités de fixe à fixe Move Africa Malitel, de l'internet haut débit illimité jusqu'à 12 mégabits par seconde et des minutes de communication vers tous les réseaux du Mali. Rendez-vous vite dans nos agences. Move Africa Malitel, un monde nouveau vous appelle. Téléphone kura. Jenga ni bari gira kita ngamba sakere. Bi, mena téléphone mani ko fawi. Uli, tela consenti. Mo kese kata wa téléphone ko. Ni téléphone kura d'abord uri kama. Agla choko kan. Ai gra la fiani. Wa image ya dai. Wa utabe. Ni telga consenti. Ibiga téléphone dale no yala. Ni nyadai. Uri téléphone ni shani. Itel ga 37 gentile wadi fan tan nani be. Awala kono ni ketuni ayuli awaka ni telephone ko fodensa. Wala sa awaka siga kado chamo so. Inako portfolio bonne sensu credo oname ona chama. Itel ga 37 jaimon ngawi awire kawi. Ni itel ga 37 ayauga chie jabo. Ambalbawo alisilamɛya baara maa ti sɛgɛn na alisilamɛya baara ye bada ye sabula Subahana wa Taala a y'o ɲini an fɛ san o san arajo jɛgɛfɔ ani a ka wajulikɛlaw ka taa fara min ye a balimakɛ Usaz Mualim Bare san o san sunkalo ni k'a yɛlɛmaya sufɛ fo ka taa fɔ dugu jɛra o ti kɛ a ka dɛmɛ kɔ o ti kɛ a ka labɛn kɔ min ye Usaz Mualim Bare a n'a baarakɛɲɔgɔnw ɲinan sunkalo min ye kura ye o farala a kan sabula min ye wajulu dumanw tɛmɛnen kɔfɛ karamɔgɔbaw ani diɲɛ dɔnnikɛbaw olu weleli k'u ɲininka diinɛ kunnako kan min ye a silamɛya yɛrɛ gundo ye a caman bɛ da tɛgɛ ɲinan sunkalo la n balimakɛ n balimamuso i seko ye fɛn min ye o kɛ Mualim a n'a ka kalandenw ye inshallah ala b'i baara di sabula diinɛ ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye min ye arajo ye se min b'ale o de ye diinɛ laseli ye nka kuran sarali min ye ji ka taa se kalandenw ladonni ma o bɛ alisilamɛw bolo ni maa min b'a fɛ ka dɛmɛ kɛ i bɛ wuli ka na arajo jɛgɛfɔ la min ye Mualim ye baara ni n'ale ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka ban dɛmɛ a sera ni ye jɛgɛfɔ baarakɛla min ye a don bolo i ka Mualim wele k'a fɔ dɛmɛ y'a bila ka taa n'i t'a fɛ maa yɛrɛ ka bɔ i ta kalama weleli kɛ u bɛ wuli ka taa minɛna fo i sigiyɔrɔ la 20 24 76 29 66 80 65 94 76 42 89 22 ala ka suguro a latigɛko ɲuman da ni silamɛw ma salamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Ye welewele dakan ye ka bɔ Sonatam ɲɛmaso yɔrɔ ko jateminɛ y'a jira k'a fɔ Sonatam n'o ye usine ye min ɲɛsinnen don siraw bamayɛlɛmali ma k'o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana jɔli la misali la k'a daminɛ san 2000 ka taa bila san 2014 na Sonatam k'a ye sefa wari miliyari 260 yara ka na faso wagande kɔnɔ minnu kɛra sababu ye ka baara caman kɛ faso kɔnɔ i n'a fɔ ekɔliso jɔw dɔgɔtɔrɔso jɔw ani sira dilanw ani k'a ye baarada caman dayɛlɛ denmisɛnw bolo bɛ se ka don baara la cogo min faso in fan caman kɔnɔ o hukumu kɔnɔ Sonatam k'a bɛ welewelekan da ko fɛn dɔw bɛ dilan usine kɔnɔ misali la sigɛrɛti min bɛ dilan fɛ yan Mali la a sɛbɛnnen b'o kan
nin bɛ dilan Mali la min bɛ feere Mali la a sɛbɛnni b'o kan nin bɛ feere Mali la ani i janto i ka kɛnɛya la sariya kɛlen don k'o wajibiya o la sa sigarati feereta wɛrɛ man ka ye maa bolo ni Sonatam ka tɛmɛsira tɛ min kan i n'a fɔ Horizon, Oris, Monte Carlo, American Legend, Si, Ducal o n'a ɲɔgɔnna caman sabula san o san sefa wari miliyari 10 bɛ ca jamana kun minnu tun bɛ se ka kɛ ka ko caman kɛ faso kɔnɔ ka sababu kɛ sigiriti ŋanamu feereli ye ani a yuruguli ka don o la sa Sonatam ɲɛmaayaso ka fara gendarmerie kan polisi nationale ani kiiritigɛlamɔgɔw k'u b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko sariyakisɛ bɛ yen ni o ye loi numéro 10/033 min taara juillet kalo tile 12 san 2010 o bi alamandi bi kan k'a daminɛ sefa wari 50,000 ka taa bila miliyɔn 10 na o kɔfɛ i bɛ se ka datugu k'a ta san 1 ka taa bila san 5 kaso la nin sariya batobaliya kɔlɔlɔ dɔ ye denmisɛnw ka baara sɔrɔ gɛlɛya ani jamana ka sɔrɔ dagasili ye o tuma Sonatam ɲɛmaayaso kiiritigɛlamɔgɔw ka fara finitigilakaw kan u ko faamuyali ko ɲuman faso den bɛɛ lajɛlen k'o sɔrɔ ni welewelekan in na. Bolimafɛn ɲuman sɔrɔli kɔni o kɔni bɛ maa nisɔndiya nka min ye a pièce de rechange ye o kɔni o sɔrɔli tun ye baara ye min ye super autocasse ye les frères Sangare olu nana ka n'o digo kɔni n'o ta ka bɔ an bɛɛ lajɛlen da la k'a daminɛ pièce originale la fo ka na se cash ma u bɛ nin bɛɛ lajɛlen di aw ma ka sɔrɔ a ma gɛlɛya sɔrɔ a la k'a daminɛ Hyundai la Kia, Toyota, Nissan, Suzuki ka taa ta jamana fɔlɔ n'u bɛ nin bolimafɛn dɔrɔn la ka conteneur caman ba ni k'u donna la ka na cari Bamakɔ fantan naani bɛɛ lajɛlen la k'a daminɛ moteur pompe la pare-brise pare-choc suspension amortisseur ka na se bara roulement direction appareil ka na se voie ni kilomètre 10 bɛɛ lajɛlen walasa ka se ka sira surunya an bɛɛ lajɛlen la ni magasin belebeleba saba u ye o dayɛlɛ magasin numéro fɔlɔ o filɛ nin sugu la bamanw ɲɛsinnen don ministère de l'école fondamentale ma ka ɲɛsin yen ma siga foyi t'a la bɛ yen magasin numéro fɔlɔ o filɛ nin don sugu la carré fɔlɔ n'i taara Ɲumankura fan fɛ min ye mètre k'o kɛ ta i ka kɛnɛya fan fɛ magasin numéro 3 o filɛ nin ye Kulukɔrɔ siraba kelen da la ne ka ɲɛsin express ma Madu Sangare ale wele de ka dɔrɔn 66 15 walima 74 87 33 98 PDG Jɛginɛ Sangare bɛ se k'ale wele ka sɔrɔ kɛ ale n'a ka falo a bɛ se ka mansin 66 53 11 21 76 53 11 21 super autocasse les frères Sangare ale nana Amalamaw ni bɔra belebelew la a ti sabati i yɛrɛ ka kobaw laban LAJ Haidara ka bɔ Ɲaro karamɔgɔ la belebele a kɛlen bɛ ka kabako laban ka na ni fura databana ye siro tiamisi a fɔ kabako fura kiri ani dɔnni ka databana ye ka limanaw kɛnɛya n'a ye sandani kɔ bana gɛlɛn sidɔnbali fasadimi ka sɔrɔ minnu bɛ ni bere tension jabɛti hali ni AVC y'i minɛ furudimi duguma kɔnɔna joli minnu bɛ ne yɛrɛ fura in e ka dɔɔnin da i bɛ kɛ i n'a fɔ aw minnu bɛ yen n'aw sɔrɔ aw siyɔrɔ la musolakaw ka bana gɛlɛn kɔnɔna joliw ka taa fara kuloreju kan bana sidɔnbali fo ko n'a ye kamana gan bana na e k'i jigi sɛmɛ nin kabako fura in na n'o ye LAJ Haidara furunɔ ye o dɔrɔn tɛ minnu bɛ yen ni forobaw tɛ se ka sun n'i tora a kan fɛn min ye sunkalo ye i b'o bɛɛ lajɛlen sun dimi disi dimi k'a fara ɲɛko kan hali kɔnɔja ba bɛ aw minnu na sɔgɔma ale fɛ ani wula a ka bɛn kɛ kelen ye aw n'a lakali ɲuman ye a sɔngɔ man di ni k'a kɛ dalasi 600 ye n'aw mago b'a la Bamakɔ a bɛ sɔrɔ la nin bɛɛ ka fɔ la wala stade bɛ se ka la 49 ne wele ni match fɔlɔ ye Azbeni Tiamisi a b'a kunnafoni bɛɛ lajɛlen sɔrɔ dɔnni ko nafa dɔnni ko cɛsiri an karamɔgɔ anw wasara
président fo walima non on peut dire que c'est donc on y a do nouvelle intégration non alors on championnat de division à programmation au voilà a bara madame lundi 16h30 HB lundi AZFC 18h30 CSKA lundi FC Mansa on joue au stade Mor Bonatela mardi 16h30 AFI lundi KGT 12h30 Binga FC lundi AS Pays-Bas jeudi 16h30 FC Kassou lundi Derby 12h30 Guidart lundi AS Commune 6 vendredi 16h30 FC Jara lundi Lakiga 12h30 Africa Foot lundi Alop alors on se retrouve pour la nela so avec le dans la mejebulu OK amara fo me nan duna ko fonu kala ha amadu para fo me français ko ka professeur mais le agence France Presse ko français don amna ko faire présent comme na akara on peut démarcher présent entre Bernard Tapie on tinare a fermement dans la cause ko me zo duna so na monsieur Dominique ko ñu se ko siri ko boko so chef banabato frère tuna abe mun fa ta dro utra so utra so bos no la donc o zone ka numru ta nani yona la ye Bernard Tapie ko ni ana muso ku ya la jaba doni donc ako ko de kila la ko mu agence France Presse ko bi France jaba nyama be Emmanuel Macron ka Bernard Tapie wole ka do kai vraiment ko amano tiens là ni jamana la sécurité mais c'est jamana mo to ko fa to ça Espagne kunu coupe du roi era so da a kunu salon coupe du roi ata ye era titre Bilbao ci final la 1-0 Mikel Ada bi le 103e minute on to ko no fona wa jara fo nata do ko nata Bilbao lu songota Mota. Moi, le quotidien Ara. Ou Neymar. Ko al Paris Saint-Germain. Ou me ñoy la pour la contrat prolongé. Neymar la contrat en 2022. Au prolongé là. Kajo. La prolongation. Prolongé là pour 2026. Kajo. John Gauthier. Ara prolongé Ara. Ara ñani ko sebe. Kajo. Avance ka ako jofolo kulu mati la ke kulu mati discussion kulu mati de la sala toro kulu ko mais la prolonge a bien do mon flabo so wala ko ka jusqu'à 2026 ka jo ka ako jofolo anga la jamna ke toni donc ko akoni ala ka fo amadu ngo ci la ka fe sawre ali donner monsieur va jouer kelena monsieur va parler Messi non fait déjà ta j'ai parlé ni Messi toi ya wala parler de wala passer là donc ko ko la ko